Orkut aka. Aleykümselam. Hoş muhabbet olsun. Rahmat. Üylene kalıp idi şayaq çup oturasın. Oğlum jardam berip koş kepti. Ya biroq sen bala kezgende qattın qo'l olsun. Qo'ying aka, siz de aqirligini bilgizmay jup qo'shdi turib. Ben juvayım ben qattındı jaş kezinelle qattınday qarmap kelgen. Jengenge qo'y degen жерден qo'y. Ay, qandayсың? Жақсы. Adam indi ol. Çaynak çup atasың ба? Ой, qo'ygu, мына морке тай кеңчеп. Фильтр кежini үйгө орнотуп койгондо бир жырга беле калдык. Накит дегенди такыр унутуп калдык. Таза суу ичип эле. Мына ошондон бери Союзбек чайнек чубай калбады. Эмне турасың жалдырап? Тур машинедеги пакеттерди акы. Aka? Айкайда бұл возрастта ол беркелет қойса ештеңе болмайды. Сузи! Бартам. Сөзді беркелет болады. Sujit aka, çay içiniz.